Malampuson ang gipahigayong duha ka adlawng tigi sa paugnat sa kusog atol sa 2nd Regional Registry of Deeds Sports Fest 2023 sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex, Mangkilam, Tagum City niadtong Oktubre 14 hangtod 15, 2023. Ang mga sports event nga ilang gidula mao ang basketball, volleyball, badminton, swimming, athletics, A-games, kalakip-sab ang larong Pinoy, sama sa tag of war ug sakris. Highlight sa kalihukan ang chair dance competition. Gipahimangnuan ni ROD Davao del Norte Head Attorney John Paul de Villieres ang mga partisipante sa mga dula nga dili lang maninuod kundi himuon kini nga lingaw-lingaw lamang aron walay masakitan o mabalian sa aktwal nga dula. Nagpadayag sa iyang dakong kalipay si ROD Regional Director Attorney Hania Sevilla sa nakitang maayong performance sa iyang mga sakop nga ni partisipar sa nagadiyang sports event. Matud niya nga gihimo ang maong padula aron pagpromotar sa kamaradiri og health and wellness sa iyang mga ginsakupan. Namugna ni nga event no kay para ma-promote ang camaraderie among the region sa tibuok registries og ang health and wellness pod sa mga empleyado. Actually sir, bibo gyud kaayo no. Wala may kabalo nga inana day kadaghan nga talent ang naa sa amo ang mga registry. So hopefully we can make this a regular event. Grabe, from Mati to Digos, nanganhigid sila dire sa Davao del Norte. They showcased a lot of talent. So we are very happy about that. Gidayeg ni Attorney Sevilla ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Norte gumikan sa world-class nga mga pasilidad nga ilang naggamit sa ilang pagdula. Nagpaabot sab kini sa iyang dakong pasalamat kang Governor Edwin Cuyagob Hubahib gumikan sa makanunayong suporta nga gihatag sa ilang ahensya. Actually sir, no, dako kayo may pasalamat sa provincial government sa Davao del Norte kay ilaha gyud gitagaan og support ang amo ang event, ilaha ming gipagamit kay Gov Hubahib no, kay Kuya Gov. Salamat kaayo kay world class kaayo ang inyuhang facility. Impressed kaayo mi sa amo ang region because we were able to play well, walay na injured. Kitagaan pud mi sa local government, sa provincial government, actually medics, everything, no, we were really well taken care of and the facility is really at par with mga world-class and Olympic facilities. So gipasalamatan sab ni Attorney Sevilla ang iyang mga ginsakupan gumikan sa kooperasyon ini og nahimong kalampusan sa maong padula. Giauhag niya ang iyang mga sakop nga himuong prioridad ang health and wellness sa ilang kaugalingon. Gideklarang overall champion ang ROD Davao del Norte, samtang champion usab sa chair dance competition ang ROD Davao City. Para sa bayan, Nestor Mata Jr., One Dabnor News.